Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Sentiasa di hati, saluran berinformasi, menyiarkan rangkaian bervariasi, RTM untuk semua. Ya, untuk bantuan kita bersama saudara waktu sekarang ini dah pun 10.22 minit pagi yang dijanjikan I-Medik kembali bersama-sama saudara hari ini. Okey, hari ini saudara kita akan bercakap mengenai kesihatan dalaman wanita tau. Biasanya orang perempuan dia suka titik beratkan yang luar dengan perhiasannya, dengan make upnya kan. Tapi yang dalaman tu sering kita buat tak tahu bukan dia tak perasan perubahan kepada tubuh badannya, kepada kesihatan dalamannya, tapi buat tak tahu kenapa tu. Okey, jadi untuk hari ini saudara I-Medik, kami cukup berbesar hati kerana di konti Negeri FM ketika ini anda juga boleh saksikan kami secara live di Negeri FM Official ya. Kita bersama-sama dengan pakar ONG dari Hospital UCSI iaitu Dr. Syarat Ratna. Hai, selamat pagi doktor. Selamat pagi. Wah, doktor ni manis mukanya. Kalau bersalin dengan doktor ni mudah ni. Kita pun tak nervous, kita pun tak, kita rasa selesa, selamat lah kan. Tapi biasanya doktor NG ni memang mukanya manis-manis lah. Ya ke? Alright. Okey, tak apa, itu kisah yang lain. Untuk makluman kepada para pendengar ya, hari ini Dr. Syarat akan kongsikan dengan kita. Tajuk ni agak catchy sikit lah kan. Disangka hamil tapi sebenarnya ketumbuhan. Macam mana gayo itu. Jadi hari ini Dr. Syarat akan kongsikan dengan kita punca, gejala dan juga rawatan. Kalau cakap mengenai ketumbuhan, perkataan yang paling banyak kita dengar adalah fibroid.
Tapi sebelum kita cerita yang lebih lanjut lagi ni kan doktor kan, sebenarnya mungkin doktor boleh terangkan kepada para pendengar kita, khususnya kaum Adam, orang lelaki, para suami pun kena ambil tahu juga kan, apa tu sebenarnya dimaksudkan dengan ketumbuhan fibroid. Okey. Ketumbuhan fibroid adalah satu masalah yang pretty common dalam wanita, but slightly dalam wanita dalam umur 30 sampai 40 tahun rather than the younger women. So usually it is ketumbuhan dalam rahim. Dan dia membesar tapi dia bukan kanser. Okay. Dia fibroid itu under the influence of estrogen. Jadi orang wanita ada banyak estrogen. So as you get older, there's more estrogen. Fibroid itu akan membesar dan ada berbagai tempat lokasi fibroid ini. Kebanyakan fibroid ini tak ada masalah, asymptomatic, tak akan beri apa-apa masalah. Tapi kadang-kadang kalau di tempat yang tak betul, dia akan menyebabkan pendarahan yang banyak, sakit, sampai berdarah dengan lendir, dengan berketul-ketul, even flooding sometimes where you wet yourself and things like that. So these fibroids are the ones that are more problematic. Ini yang ada masalah, boleh menyebabkan anemia kadang-kadang. Kekurangan darah lah. Yes. Tapi kebanyakan fibroid tidak menyebabkan apa-apa masalah. Dia steady je. Yes, correct. Dan ada juga kes doktor yang apabila dia bersalin di labor room, baru doktor kesang rupanya dia ada fibroid sekali. Fibroid tu sama membesar dengan janinnya sekali kan? Yes. So kebanyakan fibroid ini akan detect dalam trimester pertama. In the first 3 months or so, bila patient itu datang untuk the dating scan pertama dalam 12 minggu atau before. So there the fibroid will be noticed for the first time sometimes. It depends on the size. In most cases, nothing is done about it. But sometimes the fibroid boleh menyebabkan masalah during kehamilan, boleh menyebabkan sakit, something called red degeneration. So that can cause a problem sometimes. But most cases, if the fibroid is small, it doesn't cause any problem. Bila kecil, tak ada menyebabkan masalah. Kalau besar, dia mungkin kadang-kadang membesar, kadang-kadang boleh menyebabkan sakit, kadang-kadang boleh menyebabkan keguguran, kadang-kadang boleh menyebabkan komplikasi pregnancy. Macam baby songsang ke, unstable like. Sebab dia dah ambil ruang dalam rahim kita kan. Correct. So most complications during labor and delivery, during kehamilan dan the delivery process itself. So waktu proses bersalin kan? Bersalin itself. Yes, correct. Okey, jadi tadi doktor Syarat dia sebutkan bahawa fibroid is common lah dia dengan wanita yang 30 tahun ke atas yang sudah berkahwin kan. Puncanya dari estrogen dalam badan kita lah kan. Kita ni wanita ni kan, hormon estrogen kita ni kena pandai kita balance kan lah kan. Okey, adakah itu sebenarnya salah punca utama berlakunya fibroid di kalangan wanita, estrogen yang berlebihan? Fibroids don't occur in men. First of all, they only occur in women. Dia hanya berlaku di wanita sebab wanita ada rahim. And then circulating estrogen pun tinggi dalam wanita. So it only is specific to wanita. Fibroids are specific to women. It's just basically a benign growth which is tidak berkanser. Non-cancerous growth. Non-cancerous. So in the past, people used to worry that it was cancer. But nowadays, we tell our patients that it's very unlikely. Chances of cancer, risiko cancer adalah sangat rendah. Sangat rendah, ya? Okey, dia sama dengan cis jugalah, doktor? Ya, cis pun sama. The other problem that can occur dalam wanita ialah cis. So, itu pun boleh menyebabkan feeling of being pregnant, bloated. Feeling to be pregnant, ya? Yes, correct. Maknanya macam mana tu? Kita rasa mual-mual ke? Rasa tak selesa? Tak selesa. Mainly it's abdominal discomfort. Rasa perut
perut tak selesa. Okey. Dan ada orang mungkin kata yang you nampak sikit pregnant ke, Perut buncit lah. perut buncit, bloated, with abdominal discomfort. Okay. Dua masalah besar dalam wanita dan yang bukan hamil, kalau dia punya pregnancy test negatif, adalah ovarian cyst dan fibroids. Okay. So those give you the appearance of you being bloated and pregnant. Okay. Jadi kita kena itulah kan kesedaran di kalangan wanita ni kan, doktor kan, dia beranggapan bahawa sebab saya selera makan, jadi berat badan saya bertambah, perut nampak buncit sikit lah kan. Tapi saya rasanya ini berkaitan dengan soalan saya seterusnya kan, mengenai tanda-tanda yang kita ni ada fibroid ni kan. Kalau di awal tadi Dr. Syarat dia sebutkan bahawa kita akan bleeding yang amat banyak, lepas tu darah haid kita keluar ketul-ketulan, lendir, itu pun antara tanda-tandanya. Mungkin Dr. Syarat boleh terangkan dengan lebih jelas lagi apa agaknya secara ringkas tanda-tanda ketumbuhan fibroid pada wanita ni. Okay, so kebanyakan adalah asymptomatic, tak ada symptom whatsoever. Okay. Fibroid ini didetect pada pertama kali bila buat ultrasound scan. So kebanyakan wanita datang ke gynecologist, pakar wanita, the first thing we do is do a ultrasound scan of the pelvis. Okay. Right? So at the ultrasound scan of the pelvis, kita mungkin jumpa fibroid yang kecil. Okay. Fibroid kecil di tempat yang tak begitu penting, tak akan menyebabkan masalah banyak. Okay, fibroid kecil di tempat yang penting seperti di lining of the womb, endometrium. The pertengahan rahim. Bila tempat endometrium where the shedding occurs during menses, tempat itu bila ada fibroid kadang-kadang akan menyebabkan pendarahan yang banyak. Pendarahan ni maknanya waktu kita datang haid tu lah. Haid banyak, very heavy, very prolonged. Okay. So maybe instead of 3 to 5 days, it may be 5 to 10 days, 10 to 15 days of heavy bleeding, more pads than what you normally use. Lebih pads, darah berketul, sometimes even mengalir bawah kaki. So itu, kalau fibroid itu, so that lokasinya tak betul, size-nya is not important. Size dia Okay, alright. So kadang-kadang fibroid boleh membesar sampai jadi macam 20 minggu pregnancy, 30 minggu pregnancy. Wow. So yang itu boleh menyebabkan pressure symptoms. Dia menekan pada pundi kencing and the bowel at the back. So you ada susah, masalah macam susah kencing atau susah keluar buang air besar. Okay. Alright, so you have bladder problems and bowel problems, difficulty emptying the bladder, incomplete evacuation of the rectum, and things like that, and pressure symptoms, and abdominal discomfort. So mainly, this is all from the pressure of the mass pressing on the bladder in the front and the bowel at the back. Okey. Dia sama, situasi dia sama seperti kita sedang mengandung lah kan. Exactly. Rasa tak selesa, nak buang air pun kita rasa macam tak puas lah, tak tos. Kalau istilah orang Melayu, tak tos kan. Tak puas kita buang air kecil. So the symptoms are similar to pregnancy pressure symptoms. Yes, correct. Okey. Okey. Jadi pastinya pendengar pun Jaja, saya macam adalah alami situasi macam tu, tanda-tanda yang Dr. Syarat sebutkan sebentar tadi. Okey, kita simpan dulu soalan-soalan pada anda. Kalau ada pertanyaan boleh saja terus tinggalkan di ruangan komen menerusi live di FB Negeri FM Official, atau boleh terus sahaja hantarkan persoalan anda ke talian WhatsApp konti 012-6030-603 ya. Untuk mendapatkan pakar gynae ni kan saudara, bukan mudah tau. Sebab apa? Memang doktor ONG ni memang dia selalu busy doktor ya. Okey. Jadi kita sebenarnya sebagai wanita jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk
berkongsi, dapatkan maklumat mengenai kesihatan rahim kita kan. Orang perempuan dia kalau dahulu orang kata mahkota is rambut, rambut is mahkota wanita, tapi sebenarnya yang seharusnya kita beri tekanan adalah rahim kita kan. Sistem peranakan kita, ovari kita kena dalam keadaan yang sihat. Lepas ni banyak lagi akan saya tanyakan. I-Medik, Negeri FM. Ya, keawangan dan persembahan daripada Zana. Jadi kita ni sebagai wanita kan, kita perlu ada orang kata masa untuk diri kita sendiri, di mana kita merawat, kita rawat tubuh badan kita tahu. Pastikan kesihatan kita sentiasa dalam keadaan baik. Kalau wanita tu kan dalam sebuah keluarga tu tiba-tiba dia tak sakit, habis satu rumah pun tak sakit. Doktor setuju tak dengan saya? Kalau wanita wanita, isteri, ibu, dia tak sihat, habis satu rumah pun tak sihat. Oh, that's a difficult question. Ada pesakit saya kata yes. Kalau ada masalah satu keluarga, one member of the family having some menstrual problems, for example, it tends to be within that week also. So I've heard that before, but there's tak ada evidence untuk itulah. Okay, hari ini saudara I-Medik kita tajuk yang menarik tau. Disangka hamil, sebenarnya ada ketumbuhan. Okay, jadi hari ini kita bersama-sama dengan pakar ONG dari Hospital UCSI, Dr. Syarat Ratna akan kongsikan dengan kita punca, gejala dan juga rawatan. Puncanya kita dah tahu, gejalanya pun doktor dah sebutkan tadi, gejala biasa waktu kita datang haid, darah yang tempoh masih agak panjang,
darah yang keluar amat banyak. Ya, tapi bila bercakap mengenai itu kan doktor, sebenarnya di kalangan rakan-rakan sekerja saya di Negeri FM pun ada jugalah mereka cerita, alah tak selesa lah kalau datang haid tu je kan nak ambil MC. Sebab mudi satu hal lah kan. Lepas tu sebenarnya rasa tak selesa nak bekerja. Sebab apa, kita period yang agak banyak kan. Lepas tu kita bekerja, kita tahulah kita kena banyak berduduk, banyak pergerakan kan. Jadi tu semua mengganggu. Macam mana tu doktor? Ada nasihat tak untuk kami ni semua ni? Okay. So fibroids menjadi masalah bila mengganggu your daily life. When you start missing work, tak pergi kerja, MC, tak boleh kerja. Sometimes you also have, I forgot to mention, backache. Severe backache is also a symptom of both fibroids and sometimes even ovarian cysts. Yeah. So it affects your quality of life. You miss work, you're not really performing well at home. Betul. Dengan your family. Betul. And then Nak marah je. Yes, correct. Yeah, it also affects your relationship with your husband sometimes. So all these things are quite important. So that depends. That tells you how severe the problem is. Yeah. And the other thing I didn't mention, saya tak beritahu, ialah dia boleh menyebabkan anemia. Terlalu banyak darah yang lost boleh menyebabkan HB rendah. HB rendah, okay. Jadi anemia, you feel a bit pale, you feel a bit lightheaded, tired, all those things. So these are all symptoms that assess or tell you what the severity of the problem is. Okay, so now in most cases, for the person, untuk pesakit yang tak ada simptom, kita monitor saja. Okay. Kita tengok, tiap-tiap setahun atau 6 bulan kalau ada symptoms ataupun fibroid itu membesar dalam scan ke apa. Bagi pesakit yang ada masalah besar macam pendarahan yang terlalu banyak, dan symptoms unable to have a good quality of life, then the first step would be medical treatment using medication. Ada banyak ubat yang boleh oral medication sebelum surgery untuk to improve these problems. Ubatnya tu yang estrogen, ubat berhentikan pendarahan. Yes, correct. So ada 2-3 ubat yang digunakan either alone or in combination, boleh membaiki or improve the quality of life and reduces the symptoms. Ada injections yang juga boleh dibeli untuk cuba kecilkan fibroid juga. Tapi duration of use hanya limited to 6 bulan saja. Tak boleh lebih 6 bulan sebab dia menyebabkan estrogen jatuh, macam seperti apa dalam menopause. Yeah, so that is another option. Mungkin untuk rawatan suntikan tu tengok pada usia lah kan. Yes. Kalau yang masih lagi muda, ada chance untuk hamil lagi tak sesuai lah kan. Correct. Doktor? So that's the other thing, very important point that you brought up. So depends on what the woman wishes for, in terms of whether she wants to have more children or wants to have babies and things like that lah. So for women who still wish to conceive, and medical methods would be the first choice. And then if there's difficulty conceiving, then maybe surgery may be necessary first before trying to conceive, sebelum cuba untuk hamil lah. Okay, doktor. Fibroid ni boleh dikatakan dari segi nisbahnya berapa nisbahnya di kalangan wanita ni ada chance, kebolehan untuk mendapat fibroid ni? Fibroids incidence in the population dalam 20 sampai 30% sampai 40%. It is more common, lebih common dalam wanita dari Asia dan Afrika. Compared to, say, for example, Caucasian ataupun orang putih. So it's commoner in Asians and Africans, and usually in the age group of 20 to 40, and there may be a small link to family history. Kalau keluarga ada, kadang-kadang
mungkin anak pun chance mungkin tu ada. untuk dapat tapi tu mengadik. kecil, sangat kecil. Faktor genetik pun ada jugalah. Faktor genetik pun mungkin ada. Mungkin juga. Yeah. Okey. Mungkin tapi Kena check. kecil saja. Kecil lah compare dengan breast cancer lah. Yes, of course. Okay. Yeah. Okay, fibroid ni dia sesuatu yang common. Dia bukan cancer kita kena fahamkan kepada masyarakat kita. Tapi adakah apabila seseorang itu ada masalah ada fibroid ada fibroid, adakah dia memberi kesan kepada fungsi reproduktif dia yang boleh menyebabkan dia tak subur, tak boleh mengandung? Macam mana? Okay, very good question again. We don't really know whether there's an association between fibroids and kesuburan. Kita tak tahu jawapan itu. Okay. Kalau there's a small fibroid that's not causing any symptoms, Okay. but the patient may have masalah kesuburan, then most doctors would think that, okay, maybe it's the fibroids that's causing the problem, then akan advise the patient to remove it. Okay, because we don't really know. There's no clear evidence to show the association between small fibroids and kesuburan. Fibroid yang kecil dengan kesuburan. Okay. Tapi kalau fibroid itu besar dan membimbangkan, it's a bit of a concern. Maybe it's in the wrong place, as I call it, in the lining of the womb, where it can affect the implantation of the pregnancy. Mana, the pregnancy does not tak lekat betul. Then you may have to remove that fibroid also. Alright, because it's in the wrong place, where it affects the implantation and the growth of the pregnancy. That kadang-kadang boleh menyebabkan keguguran dan masalah kesuburan. Okay, yang paling penting sekali kita kena buat orang kata pemeriksaan lah kan doktor kan. Yes, that's right. Yes. Melalui ultrasound tu lebih detail lah, nanti dia boleh dapat dikesan dengan lebih tepat lagi di mana kedudukan fibroid kita tu sebenarnya kan. Correct. Okay, jadi itu Dr. Syarat dah kongsikan tadi mengenai individu yang dia tak mengandung, dalam keadaan yang bukan mengandung lah kan, apa simptom, apa tanda-tandanya. Tetapi bagaimana pula kalau di kalangan wanita yang sedang hamil, sedang mengandung, and then dia mengandung sekali dengan ada fibroid. Okay. Ini mana proses di labor room tu nanti. Adakah boleh memberi kesan mendatangkan risiko yang membahaya kepada ibu tu sendiri dan juga janin yang sedang dikandungkan tu? Okay. So that itu gantung kepada size fibroid. Kalau fibroid itu kecil, tak berapa besar, very asymptomatic, patient has no symptoms and pregnant, most likely kebanyakan kali tak ada masalah dalam pregnancy. Okay, tapi kalau fibroid itu sudah besar dan patient itu pun hamil pada masa yang sama itu, so depends on the situation. Sometimes the pregnancy may correct itself. You may miscarry on your own. Okay. All right, and then that sometimes resolves the problem, and then maybe you may have to remove the fibroid after that. Okay, but sometimes the fibroid is there, the pregnancy keeps growing, and of course there may be complications during pregnancy. That becomes a bigger problem a bit. With as I said, baby can be songsang, can be difficult. A pregnancy process, the labor process, salin itself may be a problem. So it depends. It's a case-by-case basis. Okay. Yeah, there's no simple answer to that. Okay. Dia bergantung pada situasi semasa lah ketika itu. Right. Dan kalau memerlukan proses bersalin secara pembedahan, terpaksalah buat pembedahan lah kan. Tapi kalau ibu okey untuk dia push secara normal, kita boleh bersalin secara normal. That's right. So if kalau itu soalannya, depends if normal delivery is acceptable or not. So if normal delivery cara biasa is acceptable and reasonable, then carry on.
Okay. Yeah, if it is not suitable for normal delivery, then the doctor may advise a cesarean section. Yeah. Itu dia ya. Tetapi semuanya ini sebenarnya jangan malu-malu, jangan segan, kena maklum kepada doktor yang merawat kita ya. Sememangnya right. Kalau untuk ibu mengandung ni dia ada pemeriksaan berkala. Jadi jangan skip lah kan. Yes. Bila kata pemeriksaan tu dia akan buat scan, kenalah hadir ya. So kita nak tahu di bahagian dalaman ni kita tak tahu kan doktor, melainkan apabila kita membuat ultrasound barulah kita tahu apa masalah yang ada pada tubuh badan kita, pada sistem peranakan kita, rahim kita. Okey, jom kita dengar lagu ini. Orang perempuan memang suka doktor, lipstick, plastik, kosmetik. I-Medik, Negeri FM. And the typewriter, lipstick, plastik. Wah, rupanya kosmetik je. Okey, saudara, kita dah sampai di penghujung I-Medik kita hari ini, saudara. Bersama-sama dengan pakar ONG dari Hospital UCSI, Dr. Syarat Ratna. Hari ini kita bercakap mengenai fibroid. Orang ingat kita hamil. Kalau dah kahwin tu tak apalah, orang boleh anggap kita hamil. Tapi kalau masih bujang, serang tang-tang, dia tengok badan macam mengandung ke? Masalah tu sekarang kan. Jadi saudara, ambillah peluang lah kan. Dikabarkan Dr. Syarat sedang membuat program mini consultation untuk kesuburan. Percuma untuk first 100. Okey, untuk 100 pesakit yang terawal lah kan. Okey, mana sekarang ini sampai bila? Tak adalah sampai untuk 23 Mei. 23 Mei. Yes, that's right. Okey. Macam mana cara tu nak buat temu janji tu? Nak dapatkan slot 100 peserta terawal yang boleh mendapat konsultasi secara percuma, rawatan kesuburan. Yes, that's right. Wow. Yes. So I think the easiest method is to call the
customer care WhatsApp. Okay, or even call the clinic at UCSI, the OPD clinic in UCSI to make an appointment. Okey. Semua cara appointment saja lah. Secara temu janji lah, Yes, kan. correct. Okey, anda boleh terus pergi ke website Hospital UCSI di Bandar Spring Hill, Port Dickson. Ya, ini merupakan salah satu lagi hospital pakar yang ada di Negeri Sembilan ini yang menyediakan pelbagai orang kata perkhidmatan kesihatan yang bermutu tinggi dengan pakar-pakarnya yang tersendiri, ya. Okey, jadi saudara, bercakap mengenai fibroid ni kan, pastinya kita ni wanita kena sentiasa prihatin lah kepada perubahan tubuh badan kita. Okey, tadi doktor menyatakan bahawa fibroid juga boleh juga maknanya diwarisi lah secara faktor genetiknya. Kalau di kalangan ibu kita, kakak kita ke pernah ada, so chance untuk kita dapat tu mungkin ada. Ya, mungkin ada besar. Mungkin ada besar. Dengar tu. Mungkin. No, chances are very slim. Very slim lah. Okey, tapi satu lagi kan doktor, sekarang ni orang perempuan kan, saya tertarik hati nak kaitkan dengan lagu kita sebelum ini. Yes. Kosmetik kan, orang perempuan dia suka tahu ambil suplemen, makanan tambahan yang kalau berdasarkan pengalaman saya sendirilah, dia memang ada juga berkebolehan untuk menyebabkan dia mengganggu sistem reproduktif kita kan, kehamilan, peranakan kita, betul kan doktor? Betul. Depends on apa yang suka diambil. And for what reason. Okay. So depends on what you want to ask me about, because there's so many, ada banyak. Mengenai fibroid, anything that contains estrogen, yang tinggi dalam estrogen, macam soy based products, soy, and things like that, that contain a lot of estrogen containing phytoestrogens, itu boleh menyebabkan fibroid membesar. Boleh menyebabkan, so it actually goes against the treatment of it. Okay. And if you're asking about beauty, sometimes women like to give themselves collagen. Ya, kulit nak cantik, kuku nak berkilat, tak nak ada kedut-kedut. Correct. So I find that sometimes you get some abnormal menstruation with it. You get abnormal bleeding patterns. Yes. Okay. So it's, of course it's not proven, but I see that in some of my patients. Yes. Yeah. Other than that, any other examples you want to talk about? For untuk energy. So kita wanita berkejaya, dia perlu perform tempat kerja, dekat rumah pun nak kena perform, so dia akan ambil suplemen, makanan tambahan yang bagi dia tenaga. Dia akan bagi efek kepada I anything that gives you tenaga, I think there's no problem really. Okay. But coming to that, I think what's more important is lifestyle. Exercise, regular exercise, diet, proper sleep, proper weight, berat badan yang yang ideal. So all of that actually improves your energy and performance. Dieting, exercise, doktor, proper sleep. So there's no quick, for Ramadan 4:30 pagi dah bangun. I know. So there's no quick fix. Thank you so much Dr. Syarat bersama-sama kami di Konti Negeri FM hari ini. Jadi kepada saudara pendengar yang nak rebut peluang untuk mendapatkan khidmat nasihat kesihatan khususnya mengenai kesihatan kesuburan, rebutlah peluang untuk menjadi 100 peserta terawal sehingga 23 Mei ini peluang untuk anda rebut. Jadi apa-apa pun maklumat lebih lanjut, anda boleh membuat temu janji terlebih dahulu. Terus saja ke website Hospital UCSI Bandar Spring Hill Lukut untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Apa-apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Syarat. Asal orang Negeri Sembilan ni. Terima kasih. Jiran kami je sebenarnya. Dan mungkin di siri-siri yang akan datang doktor boleh kembali semula ke Konti Negeri FM bersama-sama kami di rancangan I-Medik untuk kita kongsikan pula masalah kesihatan wanita yang lain pula kan. Yes. Thank you so much doktor. Thank you very much. Terima kasih.